नाज़रीन इकराम, वो खबर आ गई जिसका सबको इंतजार था। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, कप्तान छा गया, इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली, कप्तान ने वापसी के लिए कमर कस ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा इशारा दे दिया, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की सीट संभालने की तैयारियां करने लगे। तहरीक इंसाफ में जश्न का समा, PDM में सफे मातम बीच गए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने वापसी के लिए सामान बांध लिया। परवेज इलाही का नून लीग को बड़ा सरप्राइज, राना सनाउल्लाह की भी हवाइयां उड़ गई। मरियम नवाज लंदन जाकर पछताने लगी। लॉन्ग मार्च से पहले दमादम मस्त कलंदर हो गया। कप्तान की बड़ी जीत, शहबाज शरीफ की रही सही नींद भी उड़ गई। फजलुर रहमान नून लीग का साथ देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और किन के जन्म से बड़ा दावा किया गया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। नाज़रीन इकराम, अगले 7 रोज बड़े अहम हैं। अगले चंद रोज में अहम फैसले हो जाने हैं। इन फैसलों के हवाले से ही पाकिस्तान की पूरी सियासत घूमेगी। फवाद चौधरी के मुताबिक जो पावरफुल है वो पावरफुल है, वो माने या ना माने। मिसाल के तौर पर मेरे पास इख्तियारात हों और मैं कहूं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मरियम नवाज को एयरपोर्ट पर एक सवाल हुआ कि वो फरमा रही थी कि जाएंगी, सर्जरी करवाएंगी और सर्जरी करवा कर वापस आएंगी, तो 1 महीने का कयाम है। इसका मतलब है कि वो वहां से वीडियोस भी जारी कर सकती हैं। मरियम नवाज से एक शहरी ने सवाल किया कि 30 साल में आप एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सकी, जिसका जवाब मरियम नवाज नहीं दे सकी। शहरी ये सवाल करने में हक बजानी में कि 30 साल में जहां शरीफ खानदान का अपना इलाज हो सके, ऐसा कोई अस्पताल क्यों नहीं अभी तक शरीफ खानदान बना सका। नाज़रीन, आम इंतखाबात कब होने वाले हैं, इस पर बात करने से पहले आपको बताते चले कि इस वक्त शरीफ खानदान का बिजनेस जरूर प्रॉफिट में है और इनकी हर चीज प्रॉफिट में चल रही है। एक खबर आपको दे देते हैं कि सितंबर के महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मनफी में चली गई थी। ये जो नून लीग कहती है कि हम 25 साल से डील कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की मुईशत को डील करने आए हैं, पाकिस्तान की बरामदात में कमी वाक़ई हुई है। हफ्ते के रोज से मुल्क भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा। 1600 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। 3 करोड़ लोग मुतासर होंगे। एप्टमा ने मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान के आखिरी दौर में भी जो फैक्ट्रियां रिकॉर्ड पैदावार कर रही थी वो अब बंद हो रही हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है? क्योंकि शरीफ खानदान का अपना बिजनेस चल रहा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है। नाज़रीन, मरियम नवाज पासपोर्ट मिलने के 19 घंटे बाद ही लंदन चली गई थी। एक तो बात शुरू में हम बता चुके हैं कि इनकी बात में जो तासुर बनता है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। इनके लिए ये है कि वो बड़ी लाडली हैं अपने अंकल की और वो मुंह से बात निकालती हैं तो अंकल इनकी बात पूरी कर देते हैं। कुछ जगहों पर अंकल खुश भी नहीं होते, जैसे इसहाक डार को लाना था क्योंकि वो नहीं चाहते थे, तो हम अंकल की भतीजी की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। इसलिए अब तो पाकिस्तान ऐसा है जैसे इनकी जाती जागीर हो, वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, अवाम के लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं। जैसे वो बरी हुई, जैसे इनको पासपोर्ट मिला, जैसे आप बाकी देख लें नैब तरामीम हुई, किस किस के केसेस खत्म हुए हैं, कौन कौन करप्शन कर रहा है, किस तरह वजारतें बांट दी गई हैं, ये सारी चीजें हैं। मजे लगे हुए हैं, बहुत सारी अहम शख्सियत बैठी हैं, इनको कोई मसला ही नहीं है। ये सीजन चल रहा है और इस सीजन की कमाई हो रही है। जैसे दर्जियों का सीजन है ऐसे ही इनका भी है। मरियम नवाज इसलिए वापस आएंगी और नजम सेठी तो कहते हैं कि वो बड़े लीडर के तौर पर बनकर आएंगी। एक कार्टून छपा हुआ था कि मरियम नवाज ने एक वीडियो उठाई हुई है और पीछे 7-8 शख्सियत सर झुकाकर खड़ी हैं। पता नहीं ये वीडियो की खड़ाक है या कुछ और, ताहम इसमें पाकिस्तान को कोई मुफाद नहीं था, इसलिए ये मंजन कोई ना बेचे। ये सब कुछ पाकिस्तान के मुफाद में हुआ। अब जो ये कहते हैं कि तो वो जाकर देखें कि आम आवाम की जिंदगियों को कैसे तबाह कर दिया। इनको पासपोर्ट कल मिला और 18 घंटे के दौरान वो बाहर भी चली गई। गुज़श्ता रोज वो रवाना हो चुकी थी। वही जो कहती थी कि थाली में रख कर भी पासपोर्ट दें तो मैं नहीं लूंगी, वो खुद लेने गई जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। मरियम नवाज ने पासपोर्ट मिलते ही ऐसे हाथ लगाया जैसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। लेकिन इस बार ऐसा किया है कि इन्होंने इस बार पहला मैसेज अंकल को नहीं किया, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह रसूल का नाम का तो आपको पता है। जैसे मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए ट्वीट करवाया। अपने वालिद नवाज शरीफ से अल्लाह का शुक्र नहीं बल्कि जिनका शुक्रिया अदा करना था इनका ही किया होगा। ये अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले नहीं। अगर ऐसे होते तो आवाम के साथ ऐसे काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ शुक्रिया अंकल ही का किया जाता है। नाज़रीन, ये वो खानदान है जिसने एहसान फरामोशी की, या वो खानदान जो जनरल ज़िया की वजह से आया और इसके बाद जो पनामा आया। ये तमाम डिक्टेटर्स की रूहों को अदालत में बुलाकर पूछा जाए कि वो क्यों मार्शल लगा, जिस ज़िया के लिए वो कहते थे कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। नवाज शरीफ ने उसी नमक को हराम किया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान शदीद मुतासर हुआ। NDMA और मुसल्लह फौज ने भरपूर काम करके लोगों को रेस्क्यू किया। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि चौथा पार्लियामेंट साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आजादी के 75 साल मुकम्मल
مکمل ہونے پر بھی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر مملکت عارف علوی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ انتخاب کا سال ہے، اسی سال عام انتخاب ہوں گے، سیاسی پولرائزیشن کو ختم کر لیں، ہر الیکشن کو چیلنج کرنے سے پاکستان میں استحکام کیسے آئے گا؟ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا آخری مشترکہ اجلاس 9 جون کو ہوا تھا، جس میں حکومت نے متنازع انتخابی اصلاحات اور احتسابی قوانین کامیابی سے منظور کروائے تھے، جنہیں اس سے قبل صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے باوجود منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پارٹی چیئرمین عمران خان نے PTI سینیٹرز کو اسمبلی ہال میں جانے سے بھی روک دیا تھا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے خاتون ایڈیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی آمیز بیان پر درج مقدمے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 13 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ اس دوران مختصر سماعت کے بعد سیشن جج کامران بشارت مفتی نے عمران خان کی عبوری درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کو حکم دیا اور پولیس کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد کے مجسٹریٹ رانا مجاہد رحیم نے 20 اگست کو درج مقدمے میں پیش نہ ہونے پر سابق وزیراعظم کے وارنٹ گرفتاری 30 ستمبر کو جاری کیے تھے۔ بعد ازاں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے 7 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی تھی۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زیبا چودھری سے متعلق دیے گئے بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی بھی جمع کروا دیا تھا۔ ناظرین، عمران خان نے گزشتہ 6 مہینوں میں PDM کی ایسی درگت بنا دی ہے کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کو خواب میں بھی کپتان کا ڈر ستانے لگا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنا کر بھی ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر پائے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی کہاوت سچ کرتے ہوئے عمران خان پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن ملک میں ابھی عدلیہ نے اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹی نہیں باندھی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہ کر سکے۔ اس کے تازہ مثال سپریم کورٹ میں ہونے والی فیصل واوڈا کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت ہے۔ اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ میں فیصل واوڈا تاحیات نااہلی کیس میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ PTI رہنما فیصل واوڈا نے دوہری شہریت کے بنیاد پر تاحیات نااہلی ختم کرنے کی استدعا کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ جسٹس منظور علی شاہ نے استفسار کیا کہ فیصل واوڈا نے شہریت چھوڑنے کی درخواست کب دی تھی۔ وکیل وسیم سجاد نے بتایا کہ فیصل واوڈا نے امریکی سفارت خانے کو شہریت چھوڑنے کا کہا تھا۔ جسٹس منصور کا کہنا تھا کہ کیا زبانی بیان پر شہریت چھوڑی جا سکتی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ بیان حلفی جمع کرواتے وقت فیصل واوڈا کا امریکی پاسپورٹ منسوخ نہیں ہوا تھا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ اصل سوال تاحیات نااہلی کے ڈکلیریشن کا ہے جو کمیشن نہیں دے سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا ڈکلیریشن عدالت ہی دے سکتی ہے۔ شواہد کا جائزہ لیے بغیر کسی کو بددیانت یا بے ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ زندگی بھر کے لیے کسی کو نااہل کرنا اتنا آسان نہیں۔ عدالتی ڈکلیریشن کا مطلب ہے شواہد ریکارڈ کیے جائیں۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کا معیار مقرر کر چکی ہے۔ فیصل واوڈا نے امریکی شہریت کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد چھوڑی ہے۔ اس موقع پر فیصل واوڈا نے دوہری شہریت کے تحت نااہلی کی استدعا کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔